بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. मज़मून अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक। मतलब, ए मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से सरताबी न करो। अल्लाह और रसूल की तरफ से तुम पर जो जिम्मेदारी आयद होती है, इसमें खियानत न करो। याद रखो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश का सामान है। इनकी मोहब्बत में मुब्तला होकर अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक अदा करने में गद्दारी न करो। याद रखो, अल्लाह के पास इसका बहुत बड़ा अज्र है।